हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से ब्रेकफास्ट शो लिए हुए। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा के ठहराए हुए इस वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हर रोज खुदा हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस माध्यम के लिए कि जिसके वसीले से मेरी आपसे मुलाकात होती है और हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक जो है वो मुझे मिल रहा है ब्रेकफास्ट शो का, और इसलिए मैं जो लोग भी हमारे साथ फेसबुक लाइव होते हैं मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जो बाइबल टीवी पर इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी शामिल कर लूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं। और देखना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त जो हमारे साथ जो लोग इस वक्त शामिल हैं के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और कुछ नेट की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम तक रीच नहीं कर पा रहे, लेकिन आइए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जैसे जैसे खुदा हमारी रहनुमाई करेगा हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में से मैं आज सुबह इमसाल की किताब में से तिलावत करना चाहूंगा। इमसाल उसका 3 बाब, और ये जो क्रिश्चियन करैक्टर है जो उसका आला म्यार है और जो उसका अजर है, जो क्रिश्चियन करैक्टर है उसके जो एक स्टैंडर्ड है उसके बारे में ये आयात हैं। तो आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदा उन पर तवक्कुल कर और अपनी फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कुदूस पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें हिकमत और दानाई बख्शता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हिकमत का सच्चा चश्मा है। प्यारे खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है। रात की हिफाजत के लिए और आज के इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन आज के सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, अपने लोगों को बरकत दे और दानाई, अकल और फहम अता फरमा। अपने पाक से मांग कर यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि लेकिन बस जो खुदावन मेहरबान है। बाज़ का तो हम सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन खुदावन जो है वो मदद करता। मैं सोचा था कि पता नहीं नेट का क्या प्रॉब्लम हो गया है, और वो लोग जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते शायद वो देख पाएंगे कि नहीं फेसबुक पर, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इट्स बीइंग कनेक्टेड। तो आज एक मैसेज बड़ा खूबसूरत आपके लिए होगा और इसके साथ साथ हम कुछ खुदा की हमदो सना में
کرسمس کا جو پروگرام ہے اس کو بھی لے کر آگے بڑھیں گے، اور انیتا سیمول جو ہیں وہ ایک خوبصورت گیت آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہیں. تو آئیے ہم یہ گیت سنتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. یسوع ہی وجہ ہے بڑا دن منانے کی، یسوع ہی وجہ ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، یسوع ہی وجہ ہے بڑا دن منانے کی. چھوڑ کے عرش فرش پہ آیا، خود ہے خدا دیکھو، چرنی میں ہے پیدا ہوا رب کا بیٹا دیکھو، اس کی دل میں ثنا ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، یسوع ہی وجہ ہے بڑا دن منانے کی. پھر سے لوگوں اس دنیا میں یسوع نے ہے آنا، آ کے اپنے ساتھ اس نے ہم کو لے ہے جانا، یہی اس کی رضا ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، اس کی حمد وجہ ہے بڑا دن منانے کی، یسوع ہی وجہ ہے بڑا دن منانے کی. ہر صبح بہارا مہک اٹھی ہے یارو، کلی کلی پھول بن کے جاگ اٹھی ہے پیارو، سیمی مہکی
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनीता सैमुअल आपके लिए ये गीत पेश करे थी। यीशु ही वजह है बड़ा दिन मनाने की। There is no Christmas without Christ. यीशु के बगैर क्रिसमस किस बात का है? तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, चाहे पैंडेमिक हो, चाहे कुछ भी हो, अगर यीशु हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इन रूहानी बेटों और बेटियों के लिए जो खुदा ने बख्शे हैं। मैं जब से मिनिस्ट्री में आया हूँ खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे बेटे और बेटियां खुदावन ने मुझे रूहानी बच्चे जिनको मैं कहता हूँ दिए हैं, जो कि मेरी खिदमत में बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। और मैं अगरचे खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अगरचे इनसे बच्चों से कहना मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अनीता इज वन ऑफ देम, बहुत ही खुदा की खूबसूरत खादमा जो गीतों के द्वारा खुदा की हम दोस्ताइश करती है। मेरी दुआ है कि खुदा बेटी अनीता सैमुअल को बहुत ज्यादा बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो आप भी जो गॉस्पेल सिंगर हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने गीत भेजें और कैरल्स भेजें। चर्च के जो पास्टर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने मैसेजेस जो हैं उनको रिकॉर्ड करके जल्द अज जल्द भेजें, ताकि हम इस ब्रेकफास्ट शो में और बाइबल टीवी ग्लोबल पर इनको चला सकें। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान से हमारी प्यारी बहन एलिजबेथ सरफराज हमारे साथ हैं, इमैनुअल सरफराज हैं, पास्टर इमरान हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि देखें इतनी दूर दूर बैठे हुए लोग जो हैं वो इस ब्रेकफास्ट शो का हिस्सा बनते हैं। तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं और फिर आज एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आप सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजील में उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तो दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस से कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिर से पैदा होना जरूर है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। उस वक्त ज़ाया के बगैर मैं एक खूबसूरत पैगाम जो है वो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। शिव स्टीव जो है वो हमारे चर्च में तशरीफ लाए, बड़ा खूबसूरत मैसेज था। मैं जब आज इस मैसेज को देख रहा था, रिव्यू कर रहा था, तो मैं सोचा कि जरूर मैं आपके साथ इसको बांटूं। और सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है। The reason I have started this bilingual break was because there are some other people, those who are not understanding Urdu language, and for the sake of all these viewers, I'm trying to broadcast this program in English and in Urdu as well. Yesterday, I have shared my message with my friends on my Facebook. Dr. Brad Long, he was sharing about the role of the Holy Spirit in incarnation, which was very beautiful message. So please don't miss that message. You can watch that on the YouTube and on my Facebook. So please do visit my Facebook and watch that message. Dr. Brad Long, he's a wonderful servant of God from California. और आज जो खुदाम का खादम जो आपके लिए खुदाम का पाक कलाम पेश कर रहे हैं, आइए उनसे खुदाम की खूबसूरत मुंह की बातें सुनते हैं। बिशप स्टीव हमारे साथ हैं, तो आइए खुदाम का पाक कलाम सुनते हैं। First of all, let me say this to you. सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, God loves you. खुदा आपसे प्यार करते हैं।
say it again. God loves you. But you say, but you don't know how bad I am. I've done some things wrong. No one knows. And I've been really bad. It doesn't affect anything, my friends. God loves you. Further on in the chapter of John that we just read from, the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. In the world, not the church, the world. He loves you. He loves you so much. Every hair on your head is numbered. Everything about you is known by God. And despite all of your mistakes, despite all of your sins, he loves you. And once people understand that, they're on the way of the walk of grace. The walk of Christianity and the kingdom life. It's very interesting, my friends. Jesus didn't preach a religion. This is very important. The religion of Christianity has been a mistake. It's often reduced Christianity to a religion. But if you study the scriptures, the message of Jesus Christ was a message of the kingdom. The kingdom of God. And the reality of his kingdom. And the starting point of the kingdom is that God loves us. He loves you. He loves you. He loves you. We can close the service there. But there's more that God wants to impart this afternoon. What is this kingdom then? If this is the message of Jesus, and if I am truly following Jesus, I ought to know what the message of Jesus is. Does that make sense? Now I want everyone to concentrate. This is a very important point. Please concentrate on this. You take a concordance of the Bible out. You look up what Jesus' message was, and you will find that it's kingdom. Now, if we are followers of Jesus, we must therefore understand what he preached. How can I follow somebody if I don't know what the message is? I must know the message before I can follow. His message is kingdom. And it comes from love. Sometimes it helps us when trying to understand the concept.
to understand what the opposite thing is first. और इससे पहले हम इस बात को जाने खुदावंद की मोहब्बत के लिए जो दूसरी चीज़ प्रॉब्लम के बारे में जानने की जरूरत है. So I looked up in my dictionary और मैंने अपनी जो डिक्शनरी ढूंढा तो इस बात को देखा. antonyms for follow, the opposite of follow. And the opposite of follow is to disregard. पैरोकारी के मुकाबले में दूसरा लफ्ज है वो किसी का इनकार करना, उसके पीछे ना चलना. The opposite to follow is to misunderstand. और पैरोकारी के मुकाबले दूसरा जो लफ्ज है वो है किसी को गलत समझना, उसके बारे में गलत सोच रखना. The opposite to follow is to neglect. और किसी के पीछे चलने का जो मुबादल लफ्ज है, जो उसके मुखालिफ लफ्ज है, वो है किसी को नजरअंदाज करना. My dear friends, मेरे दोस्तों, the reason why the kingdom of God doesn't advance at times और वजह यह है कि जो आजकल खुदा की बात से जो आगे क्यों नहीं बढ़ रही, is that those who claim to be followers क्योंकि वो जो खुदा के पीछे चलने का दावा करते हैं, disregard, वो इस बात को नहीं समझ रहे, नहीं मानते, misunderstand, वो गलतफहमी का शिकार हैं and neglect to follow और वो नजरअंदाज करते हैं खुदा की इस बात को. the true teachings of Jesus of Nazareth. वो यीशु मसीह नासरी की जो हकीकी तालीम है उस पर नहीं चल रहे. It's not religion, ये मजहब नहीं है, it's kingdom. ये खुदा की बादशाही की बात है. The kingdom of God खुदा की जो बादशाही है in me, वो हमारे अंदर है. manifesting out of me हमें से वो पूरी किसी होनी चाहिए, ज़ाहिर होनी चाहिए into your life, आपकी जिंदगी से, my life, हमारी जिंदगी से, and everyone's life. हर एक की जिंदगी में वो ज़ाहिर होनी चाहिए. God has called us खुदा ने हमें बुलाया है and equipped us और उसने हमें इसके लिए तैयार किया है. with this gospel message, और इस गीत के पैगाम से the message of the kingdom, और खुदा की बादशाही का पैगाम है which is accompanied जो कि एक मुकम्मल पैगाम है, with his power. उसकी कुव्वत और ताकत का पैगाम है. Acts 1 verse 8. और पैगाम से पहला उसकी आखिरी लिखा है You shall receive power कि तुम कुव्वत पाओगे when that the Holy Ghost जब खुदा का पावन has come upon you आप पे खुदा का पावन नाज़िल होगा to be witnesses. और तुम दुनिया में मेरे गवाह होगे. Dear friends, मेरे अजीज दोस्तों, you're only just getting to know me, आपसे अमीर से आपकी बातचीत हुई है and I'm a Welshman, और मैं मेरा ताल्लुक वेल्स से है. and we get excited. हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए. Is that okay with you? थैंक यू जीसस. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज के लिए. थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम क्योंकि ये बहुत पहले का मैसेज था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पैगाम था. मैं चाहता था कि आप इससे जरूर फैज़याब हों. तो दर हकीकत वाकई ये बात जो है जैसे कि मिस्टर तारिक है कि मसीहत जो है ये मजहब नहीं है. बहुत सारे लोग जो हैं वो मजहबी हैं और मजहबी आदमी जो है खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो जुनूनी होता है. मजहब जो है वो इंसान को फनेटिक बनाता है. रिलीजन जो है ना, मेक पीपल फनेटिक. द रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज रिलीजन बेस्ड अपॉन योर आइडियोलॉजी, योर थॉट्स. मजहब जो है उसकी बुनियाद जो है वो नजरियात पर है और नजरियात जो हैं वो बदलते रहते हैं. एक शख्स आता है, वो एक नया नजरिया लेकर आता है, उसके बाद जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो एक उसमें रेफर्मेशन होती है, एक नया नजरिया जो है वो आ जाता है. और बास का लोग जो हैं वो इतने एरोगेंट होते हैं, इतने फंडामेंटलिस्ट जैसे आप कह लें कि वो कहते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ. बट देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ अपार्ट फ्रॉम गॉड. जीसस क्राइस्ट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. जो सच्चाई है वो यीशु है. तो ये बात के जी मसीह जो है ये एक मजहब नहीं है. मैं इस बात के लिए 100% जो है वो मुतफिक हूँ कि वो लोग जो कि मसीह को एक मजहब समझते हैं. अब मजहब में क्या होता है कि आप कुछ ऐड करते हैं उसमें. आप जब उसको प्रैक्टिस करते हैं अपने रिलीजन को, तो आप यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर द ट्रू
فالوور آف دیٹ ریلیجن، آپ اس میں آپ جو مذہبی ریاضت ہے، جو ریچولز ہیں، ریلیجس ریچول جو ہوتی ہیں، ٹریڈیشن جو ہوتی ہیں، ان کو آپ ان پہ تکیہ کرتے ہیں. But in Christianity is not based upon all these rituals and ideologies. Christianity is based upon Jesus Christ. And Jesus Christ is the truth. And truth cannot be changed. سچائی جو ہے وہ نہیں بدلتی. یسوع نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تم سچائی سے واقف اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور یہ بات جو ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. As we are talking about person of Christ, ان دنوں میں ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں علم المسیح میں. اور ابھی بشپ صاحب جیسے بتا رہے تھے خدا ان کی محبت کے بارے میں، تو we need to be assured about the love of God. ہمیں خداوند کی محبت کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ خداوند پوری دنیا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ خداوند کی محبت جو ہے اٹس ناٹ اونلی فار دا چرچ بٹ the love of God is for the whole world. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ بات یہاں پر ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ہے، اس کو ماننے کی ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور جو لوگ خداوند کی محبت کو نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح ان میں کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں یہ یقین دہانی بخشتا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہیں پرسن آف کرائسٹ کی، سو دیٹ از ون آف دا ایٹریبیوٹ آف گاڈ. گاڈ از لو. میں نے پیچھے دنیا بتایا تھا کہ ناٹ لو از گاڈ بٹ دا گاڈ از لو، کیونکہ دنیا بہت ساری محبتیں ہیں اور جن میں شہوت پرستی بھی ہے، جنسی محبت بھی ہے، جسمانی محبت بھی ہے، برادرانہ محبت بھی ہے. سو دنیا میں محبت کی مختلف جو ہیں اشکال جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو خدا کی محبت ہے وہ لازوال محبت ہے اور وہ لا تبدیل محبت ہے. تو اس لیے خدا کی محبت کا جو کمپیریزن ہے جب ہم کرتے ہیں دنیا کی محبت سے، تو وہ ایک بڑی انوکھی محبت ہے جس میں دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں، جب ہم خداوند کی اس تمام خوبیوں کو دیکھتے ہیں محبت کی، تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ کیسی ہے. آج ہم جو کرسٹالوجی کے حوالے سے، علم المسیح کے حوالے سے چند ایک اور باتیں جو ہیں ہم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک جو خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری بات ہے، وہ ہے about the sonship of Jesus Christ. It's also related to that subject of Christology. ابنیت، sonship، خدا کا بیٹا ہونا کیا ہے؟ ابن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بیٹا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا ہونے کا جو لوگوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے، جو ایک غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ how we can see that he is the eternal son of God، کہ وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے ہے. تو اس میں تھوڑا سا آج میں روشنی ڈالوں گا اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ آج تھوڑا سا میسج بیچ میں لے کر آیا بشپ صاحب کا بھی، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ میں پیش کروں، بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ اینڈ آئی ہوپ یو ول بلیس بائی دس سرمن اور ٹیچنگ واٹس ایور اٹ از، جو بھی آپ اس کو نام دیں، کیونکہ یہ شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ. تو ابن خدا کے بارے میں جو لوگوں کا جو نظریہ ہے، لوگ اس کو دنیاوی معنوں میں یا جسمانی معنوں میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم الفاظ کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، وہ جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسی طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خدا یسوع مسیح بھی، وہ بھی خدا کا جسمانی جو ہے وہ بیٹا ہے. اور جیسے کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ عورت و مرد کے ملاپ سے آتا ہے، اور
اس طرح دنیا میں وہ جنم لیتا ہے تو ہم جو دیکھتے ہیں جو لوگوں کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے وہ خدا کا بیٹا ہے، یا جسمانی طور پر خدا نخواستہ خداوند کی کوئی بیوی تھی اور اس سے وہ بیٹا جو ہے وہ جنا گیا، اور یہ جو غلط سوچ ہے کیونکہ ہم اس کو دنیاوی اس میں وہ لیتے ہیں سینس میں. لیکن یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ خدا نے کسی کے ساتھ شادی کی ہو اور انٹرکورس کیا ہو اور اس کے وسیلے سے جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس زمین پر آئے ہوں یا پیدا ہوئے ہوں. دنیا کی واحد یہ شخصیت ہے کہ جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. اب ابن کا جو مطلب ہے وہ ہے بیٹا، تو بیٹے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے اس میں سے نکلا ہوا. تو جو ایک خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ چونکہ اس بات کو جسمانی معنوں میں زیادہ تر لیتے ہیں، اس لیے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا مطلب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، اور اس لیے ہم اس کو جسمانی معنوں میں نہیں بلکہ ہم اس کو روحانی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ بات تو پہلے آپ اس کو ضرور آپ سیکھیں کہ اس کو آپ دنیاوی معنوں میں یا لغات کے جو ہیں اس کے حوالے سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا جو ایک دنیا کا جو نظام ہے کہ جو ابھی اس میں یہ بات بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اب وہ ہمارے کہنے سے خدا کا بیٹا نہیں بنا. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. خداوند یسوع المسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بیپٹزم ہوا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو بپتسمہ دیا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تو باپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کی شبیہ جو ہے مرکز کے انجیلی بیان میں کل بھی ہم نے دیکھا، جب ہم گلوریس کرائسٹ کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے تو وہاں پر خداوند کے شاگرد بھی موجود تھے، موسیٰ اور ایلیا بھی وہاں پر موجود تھے. خداوند کی شبیہ بدل گئی اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. تو جب باپ یہ کہہ رہا ہے، آسمانی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور خداوند یسوع المسیح خود اس بات کو اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ آئے باپ، وہ خود اس کو باپ کہہ کر بلاتے ہیں. اور جب خداوند کے جو شاگرد ہیں یا وہ لوگ جو کہ خداوند کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خداوند نے ان کو منع نہیں کیا کہ میرے خدا کا بیٹا نہ کہو. خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 48 آیت میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. جان چیپٹر 1 ورس 48. نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یوسف کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا. نتنیل سے جواب دیا آئے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. تو خداوند نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مجھے خدا کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص کسی کو خدا کا بیٹا کہے گا تو یہ کفر ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو منع نہیں کیا کہ تو مجھے خدا کا بیٹا نہ کہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹا اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ یا ماں جانتی ہے یا خدا جانتا ہے کہ کون جو ہے لیجٹمیٹ ہے، کون جو ہے وہ جائز ہے، کون ناجائز ہے. حرام حلال کے بارے میں صرف ماں جانتی ہے، خدا جانتا ہے. تو اگر دنیا کا قانون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہی از مائی بایولوجیکل سن، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی ہی از مائی ڈیڈ، تو کوئی بھی شخص ان کو اس بات سے منع نہیں کر سکتا. اب آج کل آپ دیکھیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور سم ٹائم وہ کہتے ہیں چلیے آپ اس کو پروو کرنا ہے تو اس کا ڈی این اے لے لیں. ڈی این اے کیا ہے کہ وہ اس کے جو باڈی کے جو اس میں سے وہ چیک کرتے ہیں ڈی این اے کے ذریعے کہ کیا واقعی یہ اس کا بایولوجیکل سن ہے یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی اس کا بایولوجیکل فادر ہے یا نہیں ہے.
تو سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے, میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ یس what they are claiming that he is my dad and he is saying that he is my son, so they are right, وہ سچے ہیں اور یہ بات سچ ہے. اب جب ہم خداوند یسوع المسیح کے ڈی این اے کو دیکھیں تو جو ان کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں, اب ڈی این اے کے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایسنس ہے, آپ کی باڈی کا حصہ ڈی این اے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو چیک کرتے ہیں, آپ کے جو بلڈ سیلز ہیں یا باڈی ہے جو ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے. تو خداوند یسوع المسیح کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو ان کا کریکٹر ہے, جو ان کا ایسنس ہے, ان کے اندر جو جوہر ہے, وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس میں سے نکلا ہے. اور آج تک دنیا کا کوئی بھی مفکر, بڑی کتابیں لکھی گئی, کوئی بھی مفکر یہ ثابت نہیں کر سکا کہ there was a biological father of our Savior Lord Jesus Christ. کوئی بھی شخص اس بات کو آج تک ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور خداوند اس لیے یہ بات ظاہر کر دی, اعلان کر دیا, تاکہ آئندہ آنے والے جہان میں کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے اور یہ جو خود کہہ رہا ہے اس نے تو نہیں کہا, خداوند نے تو نہیں کہا, یہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میں خدا کا بیٹا ہوں. عزیزو, خداوند یسوع المسیح نے پھر آگے چل کر اس بات کا ہمیں حکم بھی دیا. متی کا انجیل بیان اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ بات سیکھنے کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ارشاد اعظم میں, اس حکم میں جو کہ بڑا حکم ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. So first we need to teach people, we need to make people disciple. اب ڈسائپل جب آپ بناتے ہیں, جب آپ شاگرد بناتے ہیں, آپ ان کو ٹیچ کرتے ہیں. تو خداوند نے در حقیقت اس ارشاد اعظم میں یہ فرمایا کہ go and make the disciple, کہ تم جا کر قوموں کو, سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور پھر کیا ہے کہ ایک سیل ہے, ایک مہر ہے. ٹرینٹی جو ہے it's a kind of seal. Baptism is a kind of seal. جب ہم کسی کو بیپٹائز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے سبب سے مردہ اور خداوند یسوع مسیح کے سبب سے زندہ ہونا. پانی میں جب ہم اس کو ڈبوتے ہیں, اس کو پانی میں سے باہر نکالتے ہیں, وہ ایک نیا مخلوق بن جاتا ہے, خداوند میں اس کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے. اور جب ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں ایز اے سرونٹ آف گاڈ, جب آپ کسی کو بیپٹائز کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. And upon the declaration of that person, faith, وہ جو شخص ہوتا ہے جب وہ اپنا ایمان کا اظہار کرتا ہے, that is the public declaration of your inward faith. آپ کے اندر جو ایمان ہے اس کا آپ پبلکلی آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ yes, I acknowledge that this is the Trinity. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ خدا باپ ہے, وہ خدا بیٹا ہے اور وہ خدا پاک روح ہے. Upon that declaration, we are baptizing that person. اور یہ روح القدس ایمان کے وسیلہ سے, اس ڈیکلیریشن کے وسیلہ سے, اس نئی پیدائش کے وسیلہ سے, بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا یوحنا کا انجیل میں 3 باب, کہ پانی اور روح سے پیدا ہونا کیا ہے. تو جب کوئی شخص یہ ایمان کا اظہار کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے, اس کی پبلک ڈکلیریشن بہت ضروری ہے. تو جب وہ برملا لوگوں کے سامنے, خدا کے خادم کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک روح جو ہے وہ انعام میں ملتا ہے, سیل ہو جاتی ہے پاک روح کی. اور یہ اقرار
ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो खुदा का बेटा है। और मैं अगेन इस बात को दोहराना चाहता हूं कि वी डोंट बिलीव ऑन द थ्री गॉड। हम एक खुदा को मानते हैं और उस खुदा में हम इस बात को देखते हैं कि ये ज़ुहूर जो है इन तीनों का वो मुख्तलिफ ज़मानों में है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। तो हम उनके एसेंस की वजह से, उनके जौहर की वजह से, उनकी तासीर की वजह से, उनकी क्वालिटी की वजह से, उनके एट्रीब्यूट्स की वजह से, उनके अथॉरिटी की वजह से, बिकॉज दे गॉट द सेम अथॉरिटी, सेम पावर। खुदा मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। Who got that authority? Only God. खुदा के पास ये इख्तियार है जमीन और आसमान का। तो यीशु के पास भी ये इख्तियार है, आसमान और जमीन का इख्तियार उसके पास है, बिकॉज ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। वो खुदा का इकलौता बेटा है और उसके पास ये इख्तियार है। इसलिए ये हमारे ईमान का बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं कि गहरा हिस्सा है कि हम उसको खुदा का बेटा मानते हैं। अब ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हम मानते हैं, हम कहते नहीं। मेरे कहने से वो खुदा का बेटा नहीं बन गया, या कलीसिया के लोग कहने से खुदा का बेटा नहीं। अगर इसका मतलब कोई नहीं कहता तो खुदा का बेटा नहीं है। मेरे या आपके मानने या ना मानने से उसकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे डिडंट रिकॉग्नाइज दैट। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी है, अगर वो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते, उसकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी खुदा का बेटा है। लेकिन जो उसको खुदा का बेटा मान लेते हैं, जो ये एक्नॉलेज कर लेते हैं, उनके लिए ये एजाज है कि वो खुदा के लेपालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जो उसको खुदा का बेटा मानते हैं, they are also becoming the adopted children of God। वो भी उसके लेपालक बेटे और बेटी, जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना का इंजीली बयान, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। देखें इतनी बड़ी बात है, मैं दोबारा इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो जब आप देखें कि कितना बड़ा हम अपना लॉस करते हैं, अपना स्टेटस जो है, अपनी हैसियत जो है, वो हम खो देते हैं अगर हम उसको खुदा का बेटा नहीं मानते। अगर आज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, अगर आज आपको एक लेटर आए और जो क्वीन है वो ये कहे कि जी मैं आपको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आप तो उल्टी छलांगे मारेंगे कि जी वो अजीबा, ये क्या हो गया। आप सबको दिखाएंगे लेटर, हियर इज अ लेटर, क्वीन वांटेड टू अडॉप्ट मी, मेरे इक्वल राइट्स होंगे। आपको पता है कि दुनिया का जो कानून है कि जो अडॉप्टेड होते हैं उनके प्रॉपर्टी में और बाकी इनहेरिटेंस में वो उनका हिस्सा होता है। तो आप कहेंगे जी मैं तो अब क्वीन का अडॉप्टेड बेटा या बेटी बन गई हूं, वो लेटर ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लोग उसको देखेंगे, हैरान होंगे, हैं ये क्या बात है, ये कैसे हो गया? बिकॉज आप कहेंगे जी दैट्स अ ग्रेस, दैट्स अ मर्सी ऑफ क्वीन। ये उस मलका की या उस बादशाह की मुझ पर मेहरबानी हो रही है कि उसने मुझे अपने खानदान में शामिल कर लिया, मुझे अडॉप्ट कर लिया। सो द बाइबल इज अ letter from our God, from our Creator. The Bible is declaring that by His grace, by His mercy, we are becoming the adopted children of God.
And if you are neglecting and rejecting this letter, if you are not recognizing the offer and the grace of God, you are depriving from the inheritance property or the gift in heaven. क्या आप चाहते हैं कि आप वो तमाम नेमतें और बरकतें, वो खूबसूरत जगह जो खुदा हमें देना चाहता है, उसके हिस्सेदार ना बने, इस मेराज में हिस्सा ना पाए? दुनिया में अगर कोई आपके मेराज में से कुछ छीन ले तो हम कितने नाराज होंगे, कोर्ट में चले जाते हैं, oh, this is my property, this is my dad's property, this is that property belongs to my granddad, how come he is snatching that property from me? हम झगड़ना शुरू कर देते हैं, मुकदमाबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस बात का इकरार कर लेते हैं कि वो खुदा का बेटा है, तो आप उसके हम मेराज हो जाते हैं। और इस बारे में मत सोचेंगे कि कैसे होगा। जैसे वो मिरेकल मौजज़ा हुआ और तजस्सुम हुआ, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया, ना वो इंसानी ख्वाहिश से पैदा हुआ, ना वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुआ, ना वो इंसान के इरादे से पैदा हुआ, वो बाप के इरादे से पैदा हुआ, वो रूह से पैदा हुआ, वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। In the same way, when you will believe on him, when you will accept him as your savior, you will be born again. आप उसमें नया मखलूक बन जाएंगे। खुदा का बेटा मानना ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। और वो रूह कुद्दस की कुदरत से खुदा का बेटा बना, वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। अब देखें कुरान में भी आप इस बात को देखते हैं कि जी मूसा को कहा जाता है कि कलीमुल्लाह, कि वो खुदा उनसे कलाम करता था, बातें करता था। और आप इसको कुरान में ये भी देखते हैं कि वो रूह अल्लाह है, तो इसका मतलब उसमें खुदा का रूह था ना। तो बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ईसा पाक रूह, मैं तो खैर उस ईसा को नहीं मानता, क्योंकि उसकी ना तो कोई एटमोलॉजी है, ना उसकी कोई जड़ है, ना उसकी कोई रूट है। वो जो ईसा कुरान का है वो बाइबल का मसीह नहीं है, क्योंकि वो ना तो मसलूब हुआ, ना उसने हमारी खातिर जान दी। लेकिन जो बाइबल का मसीह है वो हमारा मुनज्जी है, हमारा निजात देता है। तो मैं यहाँ पर ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि वी डोंट बिलीव ऑन दैट ईसा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर टीचिंग, सिर्फ आपको सिखाने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम यूजिंग दिस वर्ड ईसा। लेकिन हम ईसाई नहीं हैं, बाय द वे, हम मसीही हैं। और जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं समझता हूँ गलत लफ्ज है, हम ईसाई नहीं हैं, हम मसीही हैं। वी आर क्रिश्चियन, वी आर क्राइस्ट लाइक, हम मसीही हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के खानदान के लोग हैं। तो ये बात जरूर आप अपने ज़हन में रखें कि मैं सिर्फ सिखाने की रूह से जो टर्म है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम कुरान पाक के उस ईसा को हम हरगिज नहीं मानते, क्योंकि वो उसकी जो वहां पर जो तफसीर जो बयान की गई है, अगरचे उनके ईमान के मुताबिक, सूरत इमरान के मुताबिक, सूरत मायदा के मुताबिक, सूरत मरियम के मुताबिक, उनका मरियम के बतन तक से पैदा हुआ और बिन बाप के पैदा हुआ। लेकिन आगे चलकर जो वो कहते हैं कि जो मसलूब नहीं हुआ, किसी और को मसलूब कर दिया गया, खुदा न खासा खुदा धोखेबाज है, उसने किसी और शख्स को बेचारे को ले लिया। और उसको मसलूब करने से क्या फायदा था कि ना तो उससे किसी को निजात मिलनी थी, ना कफारा होना था, तो खुदा ने क्यों किसी को ले लिया। और हजरत ईसा जो है वो खुदा वो कुरान के मुताबिक उठा लिए गए। और तो खैर ये बातें जो है ना कि वो खुदा ने किसी और को जो है सलीब पे मसलूब कर दिया, मसलूबियत को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं जी किसी और को मसलूब कर दिया गया। तो ये सारा जो ना हाफ ट्रुथ है, और शैतान जो है वो हमेशा आधा सच बोलता है। तो हम इस बात को नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो बिन बाप के पैदा हुए, मुकद्दस मरियम से पैदा हुए, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल। और वो रूह कुद्दस की कुदरत से मालूद मुकद्दस जो है वो खुदा का बेटा ठहरा, और वो हमारी खातिर उसने सलीब पर जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर उठा गया। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है, और हम ये जानते हैं कि वो दोबारा अपने मुकर्रर फरिश्तों के साथ आने वाला है और हर एक काम उसे देखेगी। दैट इज अवर फेथ। तो खुदा का बेटा होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने
खुदा की कोई बीवी थी या उससे वो पैदा हुआ, और इस तरीके से हम बिल्कुल इन बातों को जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि वो खुदा का बेटा उसमें से निकला है, उसकी जात का प्रताव है, उसकी जात का नक्श है, वो मुकद्दसा मरीम के बतन से पैदा हुआ, उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, इस दुनिया में रहा और हमारे गुनाहों के लिए वो कुर्बान हुआ। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो आप भी खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस पर ईमान रखें, और जब आप उस पर ईमान ले आएंगे तो फिर खुदावंद आपको अपने खानदान में शामिल कर लेगा और आपको हम मेरास ठहराएगा, आप उसके मेरास में शामिल होंगे। मेरास का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ फ्लैट मिल जाएगा या कोई और चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जिसकी तस्वीर जो है वो बयान की गई है मुकाशवा की किताब में कि हम उसके साथ रहेंगे, उस शहर जो मौदा शहर है जो नया यरूशलेम है उसमें हम रहेंगे और हमेशा तक खुदावन के साथ रहेंगे और खुदावन के चेहरे को देखेंगे। खुदावन आपको बरकत बख्शे और खुदावन आपके साथ हो। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी ये गानगत के लिए, और है प्यारे खुदावन कि तू बाप और बेटा और कुद्दस आप एक हो, और है प्यारे खुदावन तू चाहता है कि हम भी तेरे साथ एक हो जाएं, जैसा तू कामिल है हम भी कामिल हो जाएं, जैसा तू पाक है हम भी पाक हो जाएं। इसलिए खुदावन तूने अपनी सिफारिशी दुआ में खुदावन अपने बाप से ये दरख्वास्त की कि बाप जैसे मैं और तू कामिल है ऐसे तू इनको भी कामिल कर दे। प्यारे यीशु, हम इस बड़े इस्तेहकाक के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, अपने खानदान में शामिल किया, अपने बेटे और बेटियां बनाया। तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, तेरे रूह कुद्दस के लिए जो हमें ये यकीन दहानी बख्शता है कि हम तेरे हैं, तेरे लोग हैं। खुदावन मैं दुआ करता हूं लोगों के लिए जिनकी आंखें बंद हैं, जो तुझे देख नहीं पा रहे, जो तेरे इख्तियार को नहीं देख पा रहे, जो तेरी कुदरत को नहीं देख पा रहे, जो तेरी मोहब्बत से बेबहरा है। खुदावन तो अपनी मोहब्बत को उनके दिलों में उंडेल ताकि तुझ खुदाए वाहद को वो जाने, तुझ पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन मैं सबको दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज़दा हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं। खुदावन तेरा आसमान उन पर खुल जाए और उन्हें हर दो तरह की रूहानी और जिस्मानी नेमतें और बरकतें अता फरमा। अभी जबकि खुदावन इस कोरोना वायरस की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और फिर खुदावन मुआशी बदहाली है और फिर खुदावन लोग फिर खुदावन तुझ पर निगाह किए हुए हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, खासतौर पर इस बड़े दिन के मौका पर है। खुदावन तो हमें ये सिखा कि हम तेरी मोहब्बत को, तेरे इख्तियार को, तेरी कुदरत को जाने, क्योंकि खुदावन तू नामुमकिनात का खुदा है, तेरे लिए कोई बात भी मुश्किल नहीं है। खुदावन तू हालात को बदल सकता है, तू मौसमों को बदल सकता है। खुदावन दुआ करते हैं कि इस सारे खुदावन कोरोना वायरस को तू अपने यीशु नाम में दूर कर दे और प्यारे खुदावन अपने लोगों के बंधन तोड़ डाल। इब्लीस ने जो खुदा बंधन बांधे हुए हैं तेरे यीशु नाम में वो टूट जाएं और लोग आजाद हों, मखलसी पाएं और प्यारे खुदावन तेरी इबादत बड़े खूबसूरत तरीके से इस क्रिसमस में कर सकें। सबकी जरूरियात को पूरा कर, डॉक्टर नर्सेज के साथ हो। हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो सब हुकूमतों में खुदावन जहां जहां भी तेरे लोग खुदावन परेशान हाल है तो उनके साथ हो। हम बच्चों के लिए तेरी पनाह चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए तेरी पनाह चाहते हैं, सबके साथ हो। यीशु के जिंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम, वो नाम जो सब नामों से अलग है, ये दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा पर जलवा कर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक अब सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए शामिल हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप स्माइलिंग and keep watching Bible TV Global. Be confident. I know that due to this COVID-19, there are so many
ایشوز، اور ان دنوں میں جبکہ لنڈن جو ہے اس کو ٹیئر 3 میں شامل کر دیا گیا ہے. Unfortunately will not be able to conduct ongoing service in the church physical. ہم یہاں پر بات نہیں کر پائیں گے، اور نیکسٹ سنڈے ہم گرچہ کیرل سنگنگ ہے لیکن ہم زوم پر اس بات کو کریں گے، اور ہوپ فلی خدا نے چاہا تو کرسمس پر ہم ضرور چرچ میں بات کریں گے، بیکاز 23 سے لے کر 27 تاریخ تک تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوگی، لیکن اس میں بھی ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سلسلہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ. تو یو کے میں جو حالات ہیں وہ خاصے جو ہے وہ ناسمجھ ہو کر، تو دیر از اے گریٹ رسک. سو پلیز لک آفٹر یور سیلف. محبت پیار جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، لیکن تھوڑا سا عقل مندی سے احتیاط سے کام لیں، اور ایک دوسرے ضرور ملیں. اور آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، آپ آن لائن کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ چھو نہیں سکتے، تو ویسے بھی نہیں آپ سکتے آج کل کسی ساتھ جو ہے ہینڈ شیک کرنا، حق کرنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ واٹس ایپ پہ اور زوم پہ آپ ایک دوسرے سے بات کر لیں، مل لیں، ایک دوسرے کا حال حوال پوچھ لیں. تو چند دنوں کی بات ہے، کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے دنیا میں. بڑے بڑے جو ہیں حادثے دنیا میں سے وہ گزرے ہیں، تو یہ حادثہ بھی گزر جائے گا، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے، خداوند ہمارا محافظ ہے. بی کانفیڈنٹ، اور خداوند کا شکر ادا کریں. جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، تو ہمیں کوئی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ کال، نہ تنگی، نہ ننگا پن، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی، اور نہ موت. کوئی بھی چیز ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. تو wherever you are, whether you are at home or in your office، جہاں پر بھی آپ ہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، خداوند سے پیار کریں، اس کی شکرگزاری کریں. never ever try to complain. کبھی بھی خداوند سے گلہ شکوہ نہ کریں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ کبھی بھی ایسے حالات پیدا نہیں کرتا. This is all demonic، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے وہ شکست خوردہ ہے. خداوند نے اس کو پہلے شکست دے دی ہے. تو آپ فاتح ہیں، اور وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. تو پلیز آپ دلیر ہوئیں، پریشان نہ ہوئیں، دعا کریں. سب سے ضروری بات ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں. اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ فیئر، یہ خوف پیدا نہ کریں، اور ریلیکس ہوں، خود بھی ریلیکس ہوں، دوسروں کو بھی ریلیکس کریں. اگر کوئی پریشان ہے، اکیلا ہے، آئسولیشن میں ہے، تو اس کو فون کریں، اس کے ساتھ مل کر دعا کریں. اور دیکھیں میں خود جو ہوں، میں جب سے مارچ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، I never take the break. میں مطلب لے نہیں رہا، اور میں بریک نہیں لے رہا، چھٹیاں نہیں لے رہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم بسر کروں، آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں. تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ مل کر دعا کریں، اور اس کرسمس کے موقع پر اپنے خاندان کے ساتھ جیسے ہی یہ الاؤ کرتے ہیں، تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر آپ ضرور سیلیبریٹ کریں. اور زوم پر ہم جو نیکسٹ سنڈے یہ بات بھی کریں گے. اور ویسے تو میں ڈیلی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کے لیے بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو ونس اگین I'm really thankful to all of you. God bless you. Keep smiling. خوش رہیں، خوش رکھیں. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سے ہوگا. God bless you.